সারা দেশে তখন রীতিমতো যুদ্ধের আবহ। পাকিস্তানের সঙ্গে যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে, এই জল্পনা বা এই কথা তখন ঘরে ঘরে। পাকিস্তানের ড্রোন ও মিসাইলকে রুখে দিচ্ছে ভারতের শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, সেই ছবিও গোটা ভারত দেখেছে। এই সুযোগে যাতে সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনা না ঘটে সেজন্য কড়া নজরদারি চলছিল বিএসএফ এর। প্রচণ্ড গরমে সেনা জওয়ানরা তখন বিএসএফ জওয়ানরা তখন দেশ রক্ষার কাজে ব্রতী। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনার জন্য পানীয় জল, চা, লস্যি, দুধ নিয়ে যেত 10 বছরের ছোট্ট ছেলেটি। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রটি সকাল দুপুর সন্ধ্যায় কোনো ভয় না করে সেনার জন্য নিয়মিত চা, দুধ, লস্যি নিয়ে যেত। এই বাচ্চাটি পাঞ্জাবের ফিরোজপুরের। প্রচণ্ড গরমে পাঞ্জাবের ফিরোজপুরের ভারত পাকিস্তান বর্ডারের তারাওয়ালি গ্রামের মানুষ চাক্ষুষ করেছিলেন অপারেশন সিন্দুর। গ্রামের মাঠে হাজির হয়ে অপেক্ষা করছিলেন পাকিস্তানের প্রত্যাঘাতের জন্য ভারতীয় সেনার জন্য। গ্রামের 10 বছরের ছোট্ট ছেলেটি তখন বড় হয়ে সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা তার মনে প্রবল, মনে অসীম সাহস তার, আর দেশ সেবার অঙ্গীকার রয়েছে। এই ছেলেটির নাম শ্রবণ সিং। 10 বছরের এই ছেলেটি নিজের জীবনের কথা না ভেবে, বিপদের কথা চিন্তা না করে গ্রামে থাকা সেনা জওয়ানদের জন্য দিনে 3 বার করে চা, জল, দুধ, লস্যি নিয়ে যেত। এবার সেই ছোট্ট শ্রবণকে পুরস্কৃত করল ভারতীয় সেনা। গ্রামের কাছে ভারত পাকিস্তান সীমান্ত, বিপদ যাকে বলে একেবারে শিয়রে। এছাড়া অপারেশন সিন্দুর চলছে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ভয় গ্রাস করতে পারেনি ছোট্ট শ্রবণকে। তাই কোনো সেনার পোশাক ছাড়াই, অস্ত্র ছাড়াই দেশ সেবার এই সুযোগকে হাতছাড়া করতে চায়নি শ্রবণ। বড় হয়ে শ্রবণ ভারতীয় সেনায় যোগ দিতে চায়। একবার ভাবুন ছোট্ট বাচ্চার মনের অদম্য সাহসের কথা। শ্রবণ সিং, যাকে সেনাবাহিনী পুরস্কৃত করেছে, তার বক্তব্য শুনবেন নাকি? একবার শুনুন, দেখুন কি বলছে। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਮਨ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਚੌਥੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਰਫ਼, ਚਾਹ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ? 10 ਦਿਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ, ਰਾਤੀ 6 ਵਜੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫੌਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਨੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। শ্রবণ সিং এর কথা শুনে তার মনের যে অদম্য সাহস সেটা বোঝা গেল। শ্রবণ সিং বলছে যে ও ভারতীয় সেনায় যোগ দিতে চায়, ওর কোনো ভয় ছিল না। সত্যি কিন্তু ভয় ছিল না। একবার ভেবে দেখুন, যখন পাকিস্তানের অ্যাটাক চলছে, ভারতীয় সেনা প্রত্যাঘাত করছে, এবং আমরা এই খবরও পেয়েছি যে এই যে প্রত্যাঘাতের জবাব দিয়েছে যখন ভারত, সেই প্রত্যাঘাতগুলোকে আটকে দেওয়া হয়েছে। কোথাও দেখা গিয়েছে যে কোনো অ্যাটাক তো হয়নি, কিন্তু মিসাইলের একটা ছোট্ট টুকরো এসে পড়েছে কোনো একটি জায়গায়, কোনো একটি গ্রামে, কোনো একটি প্রান্তরে। তো সেই রকম সময়ও তো প্রাণের আশঙ্কাও থাকে। ছোট্ট ওই বাচ্চাটির তো কিছু একটা ঘটে যেতে পারত। সেসব না ভেবে শ্রবণ সিং সেনা জওয়ানদের জন্য, তাদের সেবার জন্য, তাদের জন্য বারবার ছুটে গিয়েছিল বর্ডারে। তার এই সাহসকে কুর্নিশ কিন্তু জানাতেই হয়। শ্রবণের বাবা সোনা সিং একজন কৃষক। তিনি বলেন, আমাদের কৃষি জমিতে ক্যাম্প করেছিল সেনা জওয়ানরা। শুধু এদিক ওদিক থেকে তাকিয়েই থেমে থাকিনি আমরা ছেলে,
পরিবারের কৃষি জমিতে শিবির স্থাপনকারী জওয়ানদের জন্য জল, দুধ, লস্যি এমনকি বরফও নিয়ে গিয়েছিল শ্রবণ। তীব্র গরমের মধ্যে যখন অনেকেই ভয়ে আচ্ছন্ন ছিলেন, শ্রবণ প্রতিদিন সেনার কাছে ছুটে যেত, তাদের মনে করিয়ে দিত যে তারা একা নয়। শোনাবো শ্রবণের বাবা সোনা সিং এর বক্তব্য। ਸਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਰਮੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਪੈ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੇਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਜਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ 8:30 ਵਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CEO ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਪ 'ਚ ਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸ਼ਮਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਚੌਥੀ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਾ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ নাম ਹੈ? সোনা সিং জি। ছোট্ট শ্রবণের এই কাজ অনেকেরই নজর এড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেনা তাদের কর্তব্য করেছে এবং শ্রবণ যে তাদের পাশে ছিল সেটা সেনাবাহিনী ভোলেনি। ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্মানিত করেছে শ্রবণকে। ভারতীয় সেনার 7ম পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল রঞ্জিত সিং মনরাল এক অনুষ্ঠানে শ্রবণ সিংকে সংবর্ধনা দিয়ে জানান, যেখানে ছেলেটিকে একটি স্মারক, একটি বিশেষ খাবার এবং তার প্রিয় খাবার আইসক্রিম উপহার দেওয়া হয়। একবার ভাবুন, এই ধরনের যারা বাচ্চারা, দেশের বাচ্চারা, তারা যদি এই রকমভাবে এগিয়ে আসে, তাহলে ভাবুন আমাদের দেশের আগামী প্রজন্ম কতটা সুরক্ষিত এবং তারা কতটা দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ। আপনাদের মতামত কি জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।